श्री गणेशाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। अथ श्री हनुमत पंचरत्नस्तोत्रम्। ॐ सं 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 सिद्धनाथं प्रणतिचरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं तं तं त्रैलोक्यनाथं तपतिदिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवस्यं कमलमनहरं साकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादं ऊं ऊं उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनी वृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमितजलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षेम 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं ह्रां 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 सतत्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं सामचार्थस्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटितभुवतले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चौसरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये साकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडनेनाशकत्वम् इति श्री हनुमत पंचरत्नस्तोत्रम्। ॐ हं हनुमते नमः।